उर्दू स्टोरीज। परी की बेटी। एक दफ़ा का जिक्र है कि परिस्तान में एक बेहद गरीब परी अपनी बेटी के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उस परी का नाम शहनाज था और उसकी बेटी का नाम फातिमा था। कुछ अर्सा पहले वो लोग काफ़ी अमीर थे। शहनाज परी का शोहर तजारत करता था और उनके घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद था। मगर फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शहनाज परी का शोहर बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी बढ़ी कि वो अपना काम वाम छोड़कर चारपाई से लग गया। शहनाज परी को अपने शोहर से बेहद मोहब्बत थी। उसने शोहर की तीमारदारी में दिन रात एक कर दिए। उसकी बीमारी पर पैसा पानी की तरह बहाया, मगर इसके बावजूद उसका शोहर इसे और नन्ही पड़ी फातिमा को अकेला छोड़कर चला गया। उनके पास जितना पैसा था वो तो सब शहनाज परी के शोहर की बीमारी पे लग गया था। उसके मरने के बाद वो लोग कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गई। अपनी जिंदगी बसर करने के लिए शहनाज परी ने चंद घरों में झाड़ू बर्तन और दूसरे काम शुरू कर दिए। इस तरह माँ बेटी जिंदगी के दिन पूरे करने लगी। उनके पड़ोस में एक देव भी रहता था जिसका नाम काला देव था। जब शहनाज परी का शोहर बीमार था तो शहनाज परी ने इलाज के लिए काले देव से कुछ रकम कर्ज ली थी। वो रकम अभी तक अदा नहीं हुई थी। काला देव हर रोज शहनाज परी से अपनी रकम की वापसी के लिए इसरार करता था, मगर शहनाज परी के पास तो एक फूटी कौड़ी भी ना थी। वो काले देव को उसकी रकम कहाँ से ला कर देती। काला देव उसका इनकार सुनकर मुंह बनाकर चला जाता था। एक रोज वो फिर शहनाज परी के घर आया। इस रोज वो बहुत गुस्से में था। उसने आते ही पानी के घड़े पर लात मारी और इतनी जोर से चारपाई पे बैठा कि चारपाई ही टूट गई। शहनाज परी सहम कर एक कोने में खड़ी थी। उसकी बेटी फातिमा परी ने खौफजदा अंदाज में कहा, अम्मी जान, चारपाई टूट गई। अब रात को हमें जमीन पर सोना पड़ेगा। काला देव गुस्से से बोला, शहनाज परी, अगर मुझे ये पता होता कि तुम मेरी रकम वापस करने का नाम ही नहीं लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रकम उधार नहीं देता। शहनाज परी गिड़गिड़ा कर बोली, भैया काले देव, मेरी आमदनी बहुत कम है, हमारा ही गुजारा मुश्किल से होता है। काले देव ने शहनाज परी की बेटी फातिमा परी का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगी मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखूंगा। शहनाज परी काले देव के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मगर उसका दिल जरा भी नरम नहीं हुआ। वो फातिमा परी को अपने साथ लेकर अपने घर चला आया। उसका घर बहुत बड़ा था। उसमें 8 बड़े बड़े कमरे थे और बहुत वसी बाग था। फातिमा परी को काले देव का घर पसंद आ गया। फातिमा 8 वर्ष की एक ज़हीन लड़की थी। उसने सोचा कि अगर वो काले देव का हुक्म नहीं मानेगी या उसके घर से भाग जाएगी तो वो जाकर उसकी अम्मी को तंग करेगा। इसलिए वो चुपचाप काले देव का हर काम करने लगी। काले देव को भूख बहुत लगती थी। फातिमा परी के आ जाने से काले देव को बहुत आराम हो गया था। पहले उसे अपना काम खुद करना पड़ता था, मगर अब इसे खाना भी पका पकाया मिल जाता और कपड़े भी धुले धुलाए मिल जाते थे। ना झाड़ू देना पड़ती थी और ना ही बर्तन धोना पड़ते थे। अब वो सारा दिन मजे से अपने बाग की हरी हरी घास पर टांग धरे आराम से लेटा रहता था। एक रोज वो अपने बाग में लेटा हुआ था कि अचानक ही उसकी नजर खजूर के दरख्तों पर पड़ी। इन दरख्तों में खजूर लगे हुए थे। पकी हुई खजूरों को देखकर काले देव के मुंह में पानी भर आया। वो उठकर बैठ गया और फिर एक खजूर के दरख्त पर चढ़ने लगा। अभी उसने आधा फासला ही तय किया था कि अचानक उसका हाथ शहद की मक्खियों के छत्ते से टकराया। हजारों मक्खियां भिनभिनाती हुई उसकी तरफ लपकी। काला देव शहद की मक्खियों से बहुत डरता था और इसी घबराहट की वजह से उसके हाथों से दरख्त का तना भी छूट गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। इसके गिरने का धमाका बहुत जोर से हुआ। फातिमा परी काले देव की फटी हुई कमीज सी रही थी। उसने भाग कर देखा तो काला देव जमीन पर गिरा था। वो जल्दी से बाग में गई। काला देव दर्द के मारे कुड़ा रहा था। उसने अपनी टांग को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। काला देव रोता हुआ बोला, इतनी बुलंदी से सर के बल गिरा हूँ, सर बहुत मजबूत है, इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है, मगर हाय मेरी टांग टूट गई है, मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल गई है। फातिमा परी ने इसे तसल्ली दी
اور پھر بڑی مشکلوں سے اس کو کمرے میں لے آئی۔ کالا دیو اپنے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، فاطمہ پری، تمہاری نانی کے پاس جادو کا مرہم ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے گڑگڑانے کے باوجود بھی مجھے وہ مرہم نہیں دیں گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہے۔ اتنا کہہ کر کالے دیو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ فاطمہ پری بہت رحم دل تھی، حالانکہ کالے دیو نے اس کا اور اس کی ماں کا دل دکھایا تھا، مگر اس کی ٹانگ کے ٹوٹ جانے کے بعد اسے کالے دیو سے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالا دیو پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ جب کالا دیو سو گیا تو فاطمہ پری اس کے گھر سے نکلی۔ وہ اپنی نانی اماں کے گھر جا رہی تھی۔ جب وہ اپنی نانی اماں کے گھر پہنچی تو اس کی نانی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ فاطمہ پری نے نانی اماں کو بتایا کہ چونکہ اس کی امی نے دیو کا قرضہ واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کو کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر لے آیا ہے۔ اب درخت سے گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اس لیے وہ ان کے پاس جادو کا مرہم لینے کے لیے آئی ہے تاکہ کالے دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے فاطمہ پری سے کہا، بیٹی، میں تمہارے رویے سے بہت خوش ہوں، مگر تم اس کے باوجود اس کی مدد کرنا چاہتی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر نانی اماں نے جھٹ سے اسے اپنے صندوق سے نکال کر مرہم دے دی۔ مرہم لینے کے بعد فاطمہ پری دوبارہ دیو کے گھر آ گئی اور اسے جگا کر بولی، میں تمہارے لیے جادو کا مرہم لے آئی ہوں۔ کالا دیو تو خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ فاطمہ پری نے اس کی ٹانگ پر مرہم لگائی تو کالا دیو پہلے کی طرح ہی اچھا ہو گیا۔ اس کا درد بھی غائب ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے پر اس کا خوشی سے برا حال تھا۔ وہ اپنے پورے گھر میں ناچنے لگا۔ فاطمہ پری اس کو بچوں کی طرح اچھلتا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ فاطمہ پری نے اس کی زیادتیوں کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیا ہے۔ اسے اپنے پچھلے رویے پر بے حد شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس نے شہناز پری اور فاطمہ پری سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور شہناز پری کا قرض بھی معاف کر دیا اور اسے اپنی طرف سے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں بھی دی۔ اس کے علاوہ اس نے شہناز پری کو اپنی بہن بھی بنا لیا تھا اور ان دونوں کو اپنے ہی گھر میں لے آیا تھا۔ شہناز پری کے دن پھر گئے تھے۔ اب وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے رہنے لگے تھے۔ کالا دیو بے حد شریف بن گیا تھا۔ کالے دیو کی اس تبدیلی پر سارے لوگ حیران تھے۔ ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ فاطمہ پری کی ایک ذرا سی نیکی کالے دیو کو راہ راست پر لے آئی تھی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ Subscribe for more videos.